Hello, good evening, good evening. So, welcome to our live. Sorry, sadya kita ni. Natay kunting chika. Yo, murag. Yan. Wait lang. And two viewers. Hello to sa two viewers. So, nandito tayo ngayon sa Land of Promise. Daya Luz Gonzalez. Shoutout sa iyo, ma'am. And 11 viewers. So, paki-share. Kung sino yung mga na-shout namin, paki-share po. Para Happy ang all. happy all.